बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर नवाज़। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर। यहां पर शहर इक़्तिदार के असाज़ा जो कौम के मेमार हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। हम इस्लामाबाद के टीचर्स FET से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी 4 माह पहले हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया और उसके बाद जजेस ने फ़ैसला दिया कि इन लोगों को बहाल किया जाए और इनकी सारी मराहत इनको दी जाए। लेकिन FDE हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रहा है, हमारे बार बार सैलरी रोक लेते हैं और हमारे एरियर्स हमारी हायरिंग नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी है। प्रोटेस्ट के लिए अब देखिए हम रमज़ान में ये सारे टीचर्स यहाँ बाहर रोडों में बैठे हैं, सो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है इस चीज़ का। हम इस माह की भी तनख्वाह बंद है और आपको पता है ईद सर पे है। हम चाहते हैं कि चूँकि हमारा अपना डिपार्टमेंट है, हम इतने सालों से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो हमारा ये दिल है कि पहले हम इनके पास आएँ। अगर ये हमारे हक़ में कोई ऐसा फ़ैसला देते हैं तो ठीक है, अगर इन लोगों ने ऐसा फ़ैसला ना दिया तो इंशाल्लाह हम फिर अगेन अदालतों में ही होंगे। हम लोग आज इस जगह पे खड़े हैं और FDE के सामने बैठे हुए हैं। पूरी गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान है कि अगर हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने अगर हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है तो क्या हमारे इदारे, अब 72 महकमों ने 16,000 मुलाजमीन के लिए ये फ़ैसला दिया था और अब जो है वो 71 तकरीबन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने अपने लोगों को बहाल कर दिया, उनके एरियर्स हर चीज़ उनकी क्लियर कर दी है, उनकी जॉब्स जो हैं वो बहाल हो गई हैं। लेकिन हमारा जो है वो देखा जाए, हम टीचर्स हैं, हम कौम को बनाने वाले हैं, तो अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो ये एक पूरी कौम के लिए एक सवालिया निशान है कि हम लोग, और इवन आप देखें कि हमारे जो FD वाले हैं उनको हम लोग पिछले दिनों आए, उन्होंने कहा आप जाएँ, हम कोई मसला हल करते हैं, लेकिन उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे और अब पता चला आप देखें 16 ये ईद आ रही है और हमारी सैलरी बंद कर दी गई है। हमारे घरों के किराए जो हैं वो साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमारे घरों के किराए नहीं मिले, लोगों ने निकाल दिया है, हमारे मालिक मकान जो है उन्होंने घरों से निकाल दिया है, तो लोग कहाँ जाएँ। हम अपील पुरजोर अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी और जजेस से भी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो हर जगह एक्शन लेने पहुँचते हैं, तो हमारी आवाज़ भी प्लीज़ वो भी हमारी आवाज़ सुने और आके हमारे साथ हमें देखें कि हमारा अदारा हमारे साथ क्या कर रहा है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त है, हमारे DG साहब से हम हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ जो है वो इस तरह का सलूक ना किया जाए और टीचर्स का कम से कम अपने उस्तादों का ही रिस्पेक्ट की जाए कि हमारे उस्ताद जो हैं वो तलीमी इदारों में बैठने की बजाय हम सुबह अपनी ड्यूटी से हमारे अपने बच्चों को, आपके बच्चों को पढ़ा के हम आके रोड पे बैठे हुए हैं कि हमारे पे रहम की नज़र डाली जाए। यहाँ पे हम इस मकसद के लिए खड़े हैं कि हमारी तनख्वाहें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है ना, हमारा बहाली का जो है वो आर्डर हुआ है। उसके बाद ये FD जो है, हम जहाँ से भर्ती हुए 96 से लेके आज तक जो है हमारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रही और हमें जो है ना अभी तनख्वाह जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है और तनख्वाह जो है ना हमारी रोक दी गई है। हमारे बच्चे यहाँ पे जो है ना रह रहे हैं, हम काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ये जो है ना पता नहीं क्या इनके जहन में जो है ना वो फतूर चल रहा है। और ये है कि हमने 2 आर्डर्स जो हैं दूसरे महकमों में जो है ना वो मिले, इस महकमे से आर्डर मिला तो वो भी हमने पहले जो है ना वो टेस्टें वगैरह पास करने के बाद जो है ना वो भी छोड़ दिया और इसमें हमने ज्वाइनिंग की। तो अभी भी ये जो है ना कह रहे हैं कि ये पता नहीं किस कहाँ की मखलूक है, क्या जो है ना सलूक हमारे साथ जिस तरह से कर रहे हैं। तो हमें तो आज जो है ना 50 से जो है ना हमारी एज ज़्यादा हो गई है और हमें जो है वो महसूस हो रहा है कि हम किस जो है ना वो महकमे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने 17 दिसंबर 2021 को ये फ़ैसला दिया था कि जो 16,000 सैक्ड एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं इनको जो है पिछले एक जज की गलती की वजह से जो है इनको सर्विस से जो है वो निकाल दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। तो फिर लार्जर बेंच ने हमारे हक़ में फ़ैसला करके इंसानी हमदर्दी के तहत फ़ैसला ये किया कि इनको चूँकि इनकी खिदमात हैं 10-12 साल से 15 साल सर्विस कर रहे हैं, लिहाजा इनको जो है इंसानी हमदर्दी के तहत जो एडवांटेज दिया जाता है इनको बहाल किया और 96 से बहाल करें। ठीक, अब इस सारे मामले में जो सैक्ड एम्प्लॉय तकरीबन 16,000 ख़ानदान के लोग थे सैक्ड एम्प्लॉइज़, वो 72 महकमे से लोग थे, 72 महकमे इन्वॉल्व थे इसमें।
اب سب محکموں کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اپنے اپنے جو ہے امپلائی جو ہے سیکٹر امپلائیز ان کو فل بینیفٹ کے ساتھ بحال کر دیا، بینیفٹس بھی دے دیے پچھلے اور بحال بھی کر دیا. لیکن ہمارا جو محکمہ ایجوکیشن ہے اور اس میں خاص طور پہ جو ایف ڈی ہمارا جو ادارہ ہے، انہوں نے ہمیں لٹکایا ہوا ہے. 4 ماہ سے ہم چکر لگا رہے ہیں ان کے پاس بار بار. کبھی AGPR جاتے ہیں ہمارے نمائندے، کبھی ان کے پاس آتے ہیں. AGPR والے کہتے ہیں کہ ڈائریکٹریٹ سے آپ جو ہے لسٹ لے کے آئیں جن کو بحال کیا گیا ہے. یہ لسٹ دینے کو تیار نہیں ہے. پہلے انہیں صرف اتنا ان کو لیٹر لکھا تھا کہ ان کی تنخواہ 3 ماہ کے لیے بحال کر دو. وہ 3 ماہ جو ہے وہ 31 مارچ کو پورے ہو گئے. اب 1 اپریل کے بعد جو تنخواہ ہے نا وہ چینج ان کی نہیں لگی، ان کی تنخواہ سب کی بند ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اب ہم اس لیے کہ ان کو بار بار آ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، ہمارا رائٹ ہے، کورٹ نے ہمیں دیا ہے، تو آپ کیوں ہمیں جو ہے وہ ہمارا رائٹ نہیں دے رہے. تو آگے سے اوپر سے عید آ رہی ہے اور تنخواہیں سب کی بند ہو جائیں گی. یہ ملازمین 700-800 ملازمین ہیں ہمارے، اور ہماری لسٹ آج ہی AGPR میں بھجوائی جائیں تاکہ ہماری اس مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ بند نہ ہو، کنٹینیو ہو سکے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور جائز مطالبہ تو پھر ہم جائیں گے تو انہیں عدالت کے چکر میں جائیں گے. اگر ابھی تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر اگلا جو یہی ہے کہ ہم تو انہیں عدالت کے جائیں گے. لیکن اس پہ جانے پہ وقت لگے گا، ان کے لیے بھی پریشانی ہوگی، ہمارے لیے بھی پریشانی ہے. اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک آسان طریقہ کار ہے. AGPR کہہ رہے لسٹیں دیں، ان کے پاس ہماری لسٹیں موجود ہیں. اب کچھ ایسے افسر ہیں جو رشوت کھاتے ہیں، صحیح اصل بات ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے ہمیں پیسے دیے جائیں تاکہ ہم کریں. اب وہ یہ طبقہ دے نہیں رہا، کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، آپ جو ہے ہماری لسٹیں بھیجیں، بس آپ کے پاس ہیں. تو لسٹیں نہیں بھیج رہے. ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے 1 بجے کا ٹائم ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیں گے. 2 دن پہلے یہ پارلیمنٹ میں قادر خان منتخیل صاحب نے ہمارے حق میں آواز اٹھائی ہے. وہاں زبردست انہوں نے وہاں پہ ہمارے حق میں بات کی ہے، اور اس بنیاد پہ PM صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور ایک لیٹر بھی جاری ہو چکا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ان کا جو ہے سارا معاملے کو سیٹل کیا جائے. لیکن ان کے کان پہ جون تک نہیں رینگ تھی. اب ہم دیکھتے ہیں، اگر یہ ہمارا مطالبہ ہم پورا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ ہم آگے پھر کورٹ بھی ہے اور ہمارے پاس وہ PM صاحب بھی ہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ اپنے حق کے لیے. جب عدالتوں نے ہمیں بحال کر دیا ہے اور 72 محکموں نے بھی اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بحال کر دیا، لیکن ہمیں انہوں نے بحال نہیں کیا. ہم اساتذہ ہیں، دیکھیں ہمارے ان کو احترام کرنا چاہیے. ہماری کتنی جاب ہو گئی ہے، اور انہوں نے پہلے بھی ہمیں ذلیل کیا ہے، ابھی بھی ہمیں ذلیل کر رہے ہیں. اب عید آ گئی ہے، تنخواہیں نہیں دے رہے. مین مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تنخواہیں بند کر دی ہیں اور ریزن بھی نہیں بتاتے اور عدالتوں کا احترام بھی نہیں کرتے. جب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہمارے حق میں تو یہ کیوں نہیں کرتے FD؟ یہ چند لوگ، 2 لوگ بیٹھے ہوئے اوپر، تو یہ ہمارا کام نہیں کر رہے. اچھا میڈم، یہ جو عدالت کا فیصلہ تھا تو اب آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. عدالت کا دروازہ تو پہلے کھٹکایا تھا نا، انہوں نے ہمیں جب دے دیا ہمارے حق میں فیصلہ، تو اب یہ انہوں نے روکا ہوا ہے. مسئلہ یہ FD والوں کا ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. اب ادھر جانے کا فائدہ نہیں، انہوں نے تو اپنے ہاتھ دے دیا نا، تو ہمارے حق میں دے دیا. اب یہ مسئلہ یہ ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہوں کا پہلے 3 مہینے کے لیے ہمیں ریلیز انہوں نے کیا، پھر 3 مہینے کے لیے. AGPR والے نے کہا کہ یہ کیسے، جب ان کے آرڈر ہو چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے، تو 3 مہینے کے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں FD والے ریلیف نہیں کر رہے ہیں. ان کا بڑا مسئلہ ہے. احتجاج یہ ہے کہ ہم سب ٹیچر ہیں اور ہمیں سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا، اور ہم 17 دسمبر سے ہم بحال ہیں، اور ابھی تک ہماری تنخواہیں نہیں شروع کر رہے. ہمیں پریشان کر رہے ہیں. کبھی ہم کہیں احتجاج کر رہے ہیں، کبھی کہیں. یہ دیکھیں قوم کے معمار، ہمارے پڑھائے ہوئے بچے آج انجینئر ڈاکٹر بن گئے، اور ہمارا کیا حال انہوں نے کیا. جبکہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت نے جب ہمیں بحال کر دیا تو پھر ان کے پاس کیا جواز ہے ہماری تنخواہیں روکنے کا، ہمیں پریشان کرنے کا. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے آرڈر دیے ہیں، اگر 71 محکمے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، تو یہ وزارت تعلیم کیوں نہیں عمل کر رہی ہے؟ یہ ہمارے قوم کو سڑکوں پہ کیوں رول رہی ہے؟ ہم لوگ روزے رکھ کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر بحال کرتی ہے اس تنخواہ تو ہماری 3 مہینے کی کر رہی ہے. 3 مہینے سے ہمارے مسئلے حل تو نہیں ہوں گے نا. ظاہر ہے ہم لوگ جو نا بچوں کو پڑھاتے ہیں، اب جو اسکول آپ ادھر آگے ہمارے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ضائع نہیں ہوا ٹائم. بالکل صحیح، کیونکہ اساتذہ کو اس وقت جو دورانیہ ہمارا چل رہا ہے، اینول سیشن چل رہا ہے، اور ہماری اب کلاس روم میں اور بھی سخت ضرورت ہے. ہم کس طرح اپنی کلاسز چھوڑ کے آئیں یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اب انصاف چاہیے.
96 से लेकर अब तक हम जो है ना सफ़र कर रहे हैं। क्यों हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? हमारी क्वालिफ़िकेशन देखें, इन्होंने बार बार हमारी डिग्रियां चेक की, वेरिफिकेशन करवाई, HSC से करवाई, सब कुछ करने के बावजूद ये हमें सड़कों पे क्यों इस तरह रुस्वा कर रहे हैं? हमारी कोई भी जो है ना सुनवाई नहीं है। तो खुदारा हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमें जल्द अज जल्द रिस्टोर करके अपनी पोस्ट पे भेजा जाए। हम अपनी ड्यूटीज़ पे जा रहे हैं। जब 72 महकमे बरतरफ हुए थे, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फैसला था कि इन्हें बहाल किया जाए। एक हमारा महकमा एजुकेशन का रह गया है। हम स्कूलों में जाते हैं, हमारी अटेंडेंस होती है, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं। एक्स्ट्रा इन लोगों ने पे भी हमारी नहीं स्टार्ट की, हायरिंग हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। हर रोज़ ये कहते हैं आज लेटर आएगा, आज आएगा। अब रमज़ान है, कुछ सिंगल ख़वातीन हैं जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, उनके लिए बहुत मुसीबत है। उनके फ्लैट खाली करवाए जा रहे हैं, वो बेचारियाँ दर बदर हुई हैं। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरी तनख्वाह से मेरा इलाज होता था, अब मेरा ट्रीटमेंट रुका हुआ है कि मेरी पे बंद है। तो ज़ाहिर है मैं अभी बेहोश हो गई थी, मैंने इधर ही मरना है, कहाँ जाएँ हम लोग? बस हम यही कहते हैं कि जब बाकी महकमे बहाल हैं तो हमें भी इस 71वें महकमे 72 महकमे को क्यों नहीं कर रहे? बेटा बहुत जुल्म है। हम लोग इधर अपनी कब्रें बनाएंगे, इधर ही मरेंगे। हम उस्ताद है, अगर उस्ताद का इस ये हाल है तो फिर बाकी महकमों का क्या हाल होगा? लेडीज़ बैठी हुई हैं सारी रोज़ा रख के, परेशान हाल, बेचारियाँ घर बार छोड़ के आई हैं। खौफ खुदा इन लोगों को नहीं आ रहा।